Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je demande à toutes les personnes qui sont à l'extérieur d'entrer rapidement, Inch'Allah, dans la Jamaat Rana. Le temps est limité. Donc, Inch'Allah, on va commencer très rapidement ce jalsa autour du Khatm al-Qur'an par une petite récitation, deux petites lectures du Qur'an. Et on enchaînera, Inch'Allah, sur le bayan de Hazrat Maulana Abdul Rahim Limbada et en la présence également de Hazrat Maulana Mufti Muhammad Tahir Wadi qui nous font l'honneur aujourd'hui d'être présents avec nous. Donc c'est une chance et une joie, double joie pour nous aujourd'hui d'être présents pour ce Khatm al-Qur'an et de recevoir également ces deux chers enseignants de hadith et de tafsir du Qur'an. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour leur venue et leur temps qu'ils nous donnent et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de leur présence et des conseils qui vont suivre, Inch'Allah. Donc on va commencer ce programme par une petite lecture de Hafiz Amanullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. On commence le jalsa par le petit frère, Inch'Allah, on clôturera le jalsa par le Khatm al-Qur'an du confrère, Inch'Allah. On continue par une petite lecture de Muhammad Wadiwala aussi, Inch'Allah, dont la grande sœur, Inch'Allah, termine son hibs également ce soir. Inch'Allah, on fait doigt aussi pour que lui aussi termine son hibs, Inch'Allah, très rapidement. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين.
وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تعالى ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب درود شریف پڑھے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے اور دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا. وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے ہیں. خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا قسم اللہ کی وہ رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں. نہ ہو ممتاز اسپیشل یونیک، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا. وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فکا نہ ہوتی. جو وہ امام امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. جبریل بھی شیدا ان کے ہیں، یہ شان نبوت کیا کہنا. اور جس دل میں ہو پرتوے کرسی و عرش، جس دل میں ہو پرتوے کرسی و عرش. پرتو کے معنی شعائیں، ریز، وہاں کی روشنی، لائٹ. سرکار کے قلب میں عرش اور کرسی کے پرتو اور لائٹ اترتی تھی. جس دل میں ہو پرتوے کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی اللہ. اور جس سینے میں قرآن اترا ہو اس سینے کی عظمت کیا کہنا. قرآن اترا ہو جس سینے میں، ہائے ہائے قرآن 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 جس سینے میں اترا ہو اس سینے کی عظمت کیا کہنا. اس سینے کی عظمت کیا کہنا. میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، یہ جلسہ اسپیشل جلسہ ہے. حفظ ختم کا جلسہ ہے. قرآن پاک کا حفظ جہاں ختم ہوتا ہے
उस जलसे में जाने में हमको भी अच्छा लगता है। मैं मना नहीं करता, इनकार नहीं करता, हिफ्ज़ ख़त्म, नो प्रॉब्लम, पहुंच जाते हैं, बशर्ते कि सहूलत से जा सकें, कोई और रुकावट न हो। और ये हिफ्ज़ ख़त्म तो माशाअल्लाह कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। आपके रियूनियन के 3 बड़े बड़े मशाइख के ग्रैंड चिल्ड्रन हिफ्ज़ कर रहे हैं। हमारे हज़रत शेख सईद इंगार साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, आपके रियूनियन के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर अकाबिर में है माशाअल्लाह। बड़े बड़े मशाइख आपने देखे हैं, आपके यहाँ हज़रत शेख भी तशरीफ़ लाए हैं, क़याम फरमाया है। हज़रत का पोता हिफ्ज़ पूरा कर रहा है माशाअल्लाह। हज़रत कारी नज़ीर साहब के पोते भी पूरा कर रहे हैं। हमारे कारी हुए शेख साहब की हमशीरा के बेटे, नवासे पूरा कर रहे हैं। गड़बड़ बहुत हो जाती है, माफ़ करने यार। और तीसरे हमारे हज़रत शेख कासिम वारीवाला साहब, उनकी पोती हिफ्ज़ कर रही है। ये 3 ग्रैंड चिल्ड्रन 3 बड़े बड़े मशाइख के हिफ्ज़ कर रहे हैं। मौलाना अब्बास साहब मुझे बहुत पुश कर रहे थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इनकी बेटी ने हिफ्ज़ ख़त्म किया, उस वक्त भी दावत दी थी, मगर मैं आ सकूँ ऐसा नहीं था। अब के भी मैं ढीला पड़ रहा था क्योंकि असबाक हैं, मगर इन्होंने बहुत ज़ोर दिया। फिर मैं दिसंबर छुट्टियों में उम्रे में गया था, वहाँ पे अयूब माखड़ा साहब मिले, सेंट पॉल वाले। उन्होंने कहा आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि अताउल्लाह का बेटा पूरा कर रहा है। उन्होंने भी जोर दिया, तो फिर मैंने हिम्मत कर ली। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं आ गया, आपके बीच में बैठा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे, आपकी मोहब्बतों का बेहतरीन बदला दुनिया में भी दे, आखिरत में भी दे। आपकी नस्लों में कुरान पाक को बाकी रखे, आपकी नस्लों को दीन और ईमान पर मजबूत और साबित कदम रखे। और रियूनियन का इतना बेहतरीन नूरानी, रूहानी, कुरानी माहौल जो है, इस माहौल की अल्लाह हिफाजत फरमाए। Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi karim, amma ba'd. Donc, notre invité, après avoir récité un poème, où dans ce poème, on montre la valeur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et également la valeur du Coran, que celui qui a le Coran dans son cœur, mais en réalité, il possède un très grand trésor. Et que ce mazhab, ce din et islam, il a surpassé tous les autres dîns. Pourquoi? Parce qu'en réalité, eux, leur livre, on va dire leur référence était dans les livres, et nous le Coran est dans la poitrine des croyants. Donc ça c'est la spécificité qu'Allah Ta'ala a accordée à cette Ummah, que nous mémorisons, nous pouvons mémoriser ce Coran. Donc de mémoriser ce Coran, c'est un très grand cadeau de la part d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puis on a dit que ce jalsa, cette réunion aujourd'hui, c'est quelque chose de très spécial. Ce jalsa, c'est quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce que ça, c'est le jalsa où des élèves, ils vont terminer la mémorisation du Coran. Il dit, lorsqu'il y a un jalsa de Khatm Hifz al-Quran, alors je ne refuse jamais quand on m'invite à venir dans ce genre de jalsa, tant qu'il n'y a pas d'indisponibilité, il y a la facilité, alors je ne refuse jamais de venir dans ce genre de jalsa. Et encore plus encore, ce soir, alhamdulillah, les 3 enfants qui vont terminer, on va dire que c'est les 3 petits-enfants de très grands personnages de l'île de la Réunion. Alors tout d'abord, il y a le petit-fils de Moana Saïd Engar et Moana Ishaq Gangat également. Donc ce sont 2 grands personnages qui sont connus, ce sont les anciens de l'île de la Réunion. Après, il y a le petit-fils de Qari Nazir, qui est le garçon de Qari Owais. Et l'autre élève, Mounib, c'est le garçon de Mana Ataoullah Sahab Ingar. Donc Qari Nazir, son petit-fils également, Sanaoullah. Et on a également la petite fille de Cheikh Qasim Wadiwala qui s'appelle Kanza Wadiwala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette chance de venir. Et Moana Abbas également, il a insisté, comme là c'était la période de sabak, d'enseignement au Darul Ulum. Alors au début, je ne voulais pas trop par rapport aux impératifs que j'avais au Darul Ulum, mais Moana Abbas il a insisté
Et j'étais également au Umrah, j'ai trouvé Mana Ayoub Magda. Alors lui aussi, il a insisté afin de venir à la réunion. Donc j'ai accepté l'invitation. Et aujourd'hui, alhamdulillah, je suis très content d'être parmi vous, parmi ces grands personnages. Nous nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous garde avec cette joie. Allah ta'ala nous garde d'avoir ce lien avec ce Coran. Surtout qu'Allah ta'ala nous protège notre iman et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège la réunion. Et avec toutes ces facilités et tout cet enthousiasme qu'on a pour le Coran, Allah Ta'ala fait perdurer cela. Donc on demande, Inch'Allah, de se rapprocher, Inch'Allah, afin que les autres personnes qui arrivent, Inch'Allah, puissent entrer de la masjid, Inch'Allah. Donc on demande aux frères, Inch'Allah, de se rapprocher le plus possible, Inch'Allah. Jazakumullahu khayra. میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، یہ حفظ ختم کا جلسہ ہے. کچھ لوگ ایسے شور مچاتے ہیں کہ ایسے جلسے ولسے سب بدعت ہیں، نہیں کرنے چاہیے. ختم بخاری شریف کے جلسے بدعت ہیں، یہ کرنا کر کیا فائدہ ہے. اس طرح اور چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہ بدعت وہ بدعت. میں ان سے پوچھتا ہوں بخاری شریف کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. ہم یہ چیک کریں گے کہ اس ختم قرآن کے جلسے کی نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے. اگر مقصد صحیح ہے تو پھر جلسہ بھی صحیح ہوگا، مقصد غلط ہے تو جلسہ غلط ہوگا. اس میں نمبر 1 مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو طلبہ حفظ پورا کر چکے ہیں تو ان کو تھوڑا کانگریچولیشنز دیا جائے، مبارکبادی دی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے. انہوں نے اتنے سالوں تک محنت کی ہے تو ان کو ذرا خوش کیا جائے، اور ساتھ ہی کچھ ان کو تحفے تحائف بھی دیے جائیں، دینا چاہیے. بچے خوش ہو جاتے ہیں تو ان کا دل تھوڑا بڑا ہو جائے. پھر ان کو ہم ترغیب دیں، انکریج کریں کہ آپ حفظ تو کر لیا، اب یہاں پر اٹک نہ جائیں، آگے بڑھیں، عالم بھی بنیں، علم حاصل کریں اور مفتی بنیں، شیخ الحدیث بنیں. یہ آپ نے سیکنڈری اسکول کی ڈگری حاصل کر لی، اب آگے چل کر کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، پی ایچ ڈی کرو. تو علمیت کی لائن سے دین میں بھی آگے بڑھو، اس کا شوق ان کو دلائیں. نمبر 2، ان جلسوں سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سے جوان ایسے آتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں. جب اس میں دین کی باتیں سنتے ہیں تو وہ دین سے قریب ہوتے ہیں اور ان کے دل میں بھی شوق ہوتا ہے. کبھی کسی کو شوق ہو گیا حافظ بننے کا، حافظ بن جاتے ہیں. ایک جگہ میرا جانا ہوا تو ایک جوان مجھے ملا، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب آپ کچھ مدت پہلے ہمارے یہاں آئے تھے، آپ نے حفظ پر اور اس کی اہمیت پر بیان کیا تھا، مجھے شوق ہوا، میں نے حفظ شروع کیا، 1 سال میں نے بھی حفظ کر لی. اب دیکھیے کون، تو دل کھولنا اللہ کا کام ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ایسے لوگ دین کے قریب آ جاتے ہیں. بعض مرتبہ دین پر شکوک شبہات ہوتے ہیں، جب قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کے بارے میں کوئی شک شبہ ہو تو وہ دل سے دور ہو جاتا ہے. پھر نمبر 3، جب اس میں قرآن شریف پڑھنے کی باتیں ہوتی ہیں تو عوام کے دل میں بھی قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. ہم ترغیب دیتے ہیں بھئی قرآن پڑھو، قرآن اٹھاؤ، قرآن ہاتھ میں لو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن پڑھنا ہے، شعبان شروع ہو گیا ہے، ابھی سے تلاوت شروع کر دو. یہ ترغیب دینا ضروری ہے، یہ ریمائنڈر ہے. قرآن نے اس کا حکم دیا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کرو، نصیحت کرنے سے ایمان والوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ جب ناصحانہ باتیں ہوتی ہیں، قرآن تو ہے ہی نصیحت کے لیے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. قرآن کو واعظ کہا. واعظ معنی نصیحت، پیار سے، محبت سے کوئی بات سمجھانا. قرآن بہت پیار سے بات کرتا ہے، ناصحانہ کلام ہے. تو ان جلسوں کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ اس میں بچوں کو کنگریچولیشنز دیے جائیں،
दूसरों के दिलों में शौक़ पैदा किया जाए, कोई हाफिज़ बन जाए, अवाम के दिलों में कुरान पढ़ने की रग़बत पैदा की जाए, कुरान के करीब करें, कुरान पर कुछ शुकूक शुबहात हो उसको दूर किया जाए, ईमान मजबूत किया जाए, ईमान पुख्ता किया जाए, इसलिए ये जलसे किए जाते हैं। और ख़त्म कुरान जहाँ होता है वहाँ अल्लाह की ख़ास रहमत नाजिल होती है। तो चौथा पांचवा फ़ायदा ये भी है कि अल्लाह की उस रहमत को हम अपने क़ल्ब में लें, दुआएं कबूल होती हैं। फिरदौस दैलमी में एक रिवायत है, भले ज़ईफ़ हो, फरमाया मन ख़तमल कुरान सल्ला अलैहि इंद ख़त्मिही 60,000 मलक। कुरान जब ख़त्म होता है तो उस वक्त 60,000 फरिश्ते रहमतें नाजिल करते हैं, दुआएं करते हैं और दुआओं पर आमीन कहते हैं। 60,000 फरिश्ते। तो अभी ख़त्म कुरान होगा तो आप इस मजमे में नहीं 60,000 फरिश्ते अल्लाह की रहमत आपके क़ुलूब पर नाजिल करेंगे। और फिर ये है तो है, लेकिन आप इन पर्सनल कुरान ख़त्म करेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं, किसी का हर हफ्ते ख़त्म होता है, किसी का हर महीने ख़त्म होता है, किसी का रमज़ान में ख़त्म होता है। तो जब आप अपनी आखिरी सूरतें पढ़ेंगे उस वक्त भी वो 60,000 फरिश्ते आपके लिए दुआएं करेंगे। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु हर हफ्ते एक कुरान ख़त्म करते थे, और जब कुरान ख़त्म होता तो अपनी पूरी फैमिली को जमा करते, और उनका बड़ा ख़ानदान था, उनके तो कई 100 बेटे और पोते और नवासे, पूरा एक गाँव उनका था। तो सबको बुलाते कि भाई कल सुबह इतने बजे मेरा ख़त्म है, आ जाना सब। तो सब जमा हो जाते, तो सबके सामने वो आखिरी सूरतें पढ़ते और फिर दुआ मांगते। हर हफ्ते उनका ये मामूल था कि अपने बच्चों को जमा करते कि मेरा ख़त्म हो रहा है, आ जाओ। बच्चे आ जाते और उनके बीच में दुआ मांगते। तो ये ख़त्म कुरान के वक्त अल्लाह की ख़ास रहमत बरसती है, दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए इस तरह के ख़त्म रखे जाते हैं। अल्लाह पाक इस ख़त्म के जलसे को भी इंतहाई खैर और बरकत का बाइस बनाए और इसके फ़वाइद और समरात को दूर और देर तक बाकी और कायम रखे। Il dit lorsqu'il y a ce jalsa de Khatm al-Qur'an, alors il y a certaines personnes, ils ont cette pensée que ce genre de jalsa, alors c'est bid'a, c'est une innovation. Lorsqu'il y a le Khatm Bukhari, il y a le jalsa de Khatm Bukhari, alors ils pensent que ça c'est une bid'a, une innovation également. Il dit comme ça que je demande à ce genre de personnes que c'est quoi le premier hadith de Bukhari, innamal a'malu bin niyyat, que les actions ne valent que par leurs intentions. Il dit comme ça, ce genre de jalsa que nos ulama ils ont mis en place, il dit c'est quoi l'intention de faire ce genre de jalsa? C'est quoi les intentions? Alors on dit que le premier intention, c'est que ces élèves qui sont, on va dire, diplômés ce soir, qui ont passé, qui ont fait des sacrifices tout le long de ces années-là, alors en ce soir, maintenant ces élèves-là, ils vont être diplômés. Donc c'est un encouragement et on va féliciter ces élèves pour leur effort et pour le sacrifice qu'ils ont fait durant toutes ces années-là. Et de cette manière-là, il y a d'autres enfants qui sont là, il y a d'autres jeunes qui sont là, il y a d'autres personnes qui sont là. Également, lorsque ces élèves qui ont terminé, ils vont voir cet encouragement de la part de ces personnes qui sont venues, de la part des ulama, etc. Alors ils auront encore cette envie davantage d'avancer. C'est exactement comme un élève, il est au collège, on l'encourage de partir au lycée, il a terminé au lycée, on l'encourage de partir à l'université, exactement, on l'encourage à partir à l'université. De la même manière, cet enfant qui a fini son hifz, maintenant, on va l'encourager également, maintenant qu'il continue son cursus et il devient alim et il continue son cursus. Donc, premier avantage, premier niyat, c'est quoi? C'est d'encourager ces élèves qui sont diplômés ce soir. Deuxième profit et deuxième niyat, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui sont pas vraiment, ils ont cette affinité avec le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas cette approche avec le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils sont venus ce soir, donc lorsqu'il y aura le programme, il y aura cet encouragement, ils vont voir qu'il y a d'autres jeunes que ce soir sont diplômés, alors ça va créer un encouragement dans le cœur de ces jeunes-là, afin qu'eux aussi, Inch'Allah, ils puissent avancer et progresser dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, il dit qu'une fois, il a rencontré un jeune, et ce jeune-là, il a dit que voilà, une fois tu étais venu pour un jalsa et tu as fait un programme,
À ce moment-là, j'ai eu ce désir de faire Hafiz al-Qur'an. Donc en un an, j'ai mémorisé le Coran. En un an, j'ai mémorisé le Coran. J'ai donc regardez, dans ce genre d'assemblée, alors il y a beaucoup de personnes qui sont encouragées à eux aussi de devenir Hafiz al-Qur'an. Des fois, il y a des personnes, ils ont des questions à propos du Coran. Mais certaines fois, ils ont même des doutes à propos de certaines choses du Coran. Donc en venant dans ce genre d'assemblée, on va parler du Coran, de l'importance du Coran, de la valeur du Coran. Alors ces doutes seront éloignés, ils auront des réponses à leurs questions. Troisième niyat, troisième intention, que ce genre de jalsa, c'est un encouragement pour la masse en général. C'est un encouragement pour la masse en général. Parce que le Coran, c'est un livre qui doit être lu. Donc lorsqu'on vient dans ce genre de jalsa, alors on va nous encourager à la lecture du Coran. On va nous dire que voilà, là le mois de Sha'ban est arrivé, alors commencez à vous perfectionner, commencez à lire le Coran. Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois de la lecture du Coran. On va encourager que dans le mois de Ramadan, d'augmenter davantage notre Coran. Le Coran même nous dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Il dit faites le rappel, car le rappel est profitable pour le croyant. Donc on s'encourage mutuellement aux bonnes actions. Et le Coran est tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Que le Coran même c'est le conseil. Le Coran c'est nasihat. Donc on va s'encourager mutuellement à la lecture du Coran Sharif. Et quatrième intention, lorsqu'il y a ce genre de jalsa, alors il y a une spéciale miséricorde qui descend de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce genre d'assemblée. Il dit que, en ce sens d'un hadith, il dit que lorsqu'il y a la terminaison, lorsqu'on a complété la lecture du Coran, alors il y a 60 000 malaïkas qui font dua et maghfirat pour ces personnes-là. Il y a 60 000 malaïkas qui descendent, qui font dua et maghfirat pour nous, pour l'assemblée qui présente, et qui disent Amin sur le dua. Il dit c'est pour ça que les Sahaba radiallahu anhum, ils donnaient de l'importance lorsqu'ils terminaient leur Coran. Il dit par exemple, on prend l'exemple de Anas radiallahu ta'ala anhu. Anas radiallahu ta'ala, il faisait un khatm al-Qur'an tous les semaines. Tous les semaines, il faisait un khatm al-Qur'an. Et à chaque fois qu'il terminait son Qur'an, il réunissait toute sa famille. Nous savons tous qu'Anas radiallahu ta'ala, il avait beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants. Sa famille même était toute une ville, on va dire. Donc, tous les semaines, lorsqu'il allait terminer son Qur'an, il disait à sa famille que voilà, à telle heure, je vais terminer mon Qur'an. Donc, venez vous aussi, et on va terminer ensemble, et nous allons faire dua. Donc, à travers cette assemblée et ce jalsa de Khatm al-Qur'an, Inch'Allah, nos du'as seront acceptés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq, Inch'Allah, de toujours avoir cet enthousiasme et cet engouement de venir assister dans ce genre de majlis. दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले तो इस मजलिस में हम हाफिज कुरान को कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे, उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को और उनके उस्ताद को मुबारकबादी देंगे। ऐसे मौके पर हम उनके लिए जो फजीलतें हैं वो बयान करते हैं, आप सुनते ही रहते हैं। हाफिज़ कुरान के लिए फरमाया इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़ी दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। पढ़ता जा चढ़ता जा, ये निदा आएगी। पढ़ता जा चढ़ता जा, ये निदा आएगी। ये तरक्की तिलावत के ज़ीने में है, ये तरक्की तिलावत के ज़ीने में है। और फरमाया अल माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा। जो माहिर है कुरान का, वो उन फरिश्तों के साथ है जो अल्लाह के सफ़ीर हैं, बहुत नेक हैं और करीम हैं, अल्लाह की नज़र में मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हैं। तो हाफिज़ का भी अल्लाह की नज़र में ऐसा ही एजाज़ और इकराम है जो उन फरिश्तों का है। अल्लाह हाफिज़ से बहुत खुश होते हैं कि तुमने हिफ़्ज़ कर लिया, मेरा कलाम तुमने याद कर लिया। अल्लाह की ख़ास रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होती है, हाफिज़ का एजाज़ होता है अल्लाह के यहाँ। और फ़ज़ाइल हैं। फिर माँ बाप के लिए वो ताज है जो पहनाया जाएगा, क्योंकि माँ ने, बाप ने मेहनत की। बच्चों को और लाइन में लगा सकते थे, लेकिन इधर लगाया, उसको तरगीब दी, बेटे हाफिज़ हो जाओ, बेटे हाफिज़ हो जाओ, तुम्हारा फ़ायदा होगा। बेटा बीच में अटक रहा था, माँ बाप उसको तरगीब देते रहे। बाज़ मरतबा बाज़ बच्चे कमज़ोर होते हैं, नहीं चल पाते हैं,
تو ماں باپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں مولانا احمد علی صاحب, انہوں نے اپنے بیٹے کو حفظ کرنے بٹھایا. مجھے کہنے لگے مولانا صاحب ایسا لگا کہ میں خود حافظ بننے بیٹھا ہوں, اس لیے کہ روزانہ صبح اس کو 6 بجے اٹھانے کا, اس کے ساتھ بیٹھنے کا, اس کو یاد کرانے کا, تو مجھے لگا جیسے میں ہی حافظ بن رہا ہوں. تو ماں باپ کو محنت کرنا پڑتا ہے. محنت کیجئے, اپنے بچوں کو ترغیب دلائیے, حفظ کرائیے, تب جا کر آپ کو وہ تاج ملے گا. ایسے ویسے نہیں ملے گا تاج, محنت کرنا پڑے گا. ماں باپ کو چاہیے گھر پر اپنے بچوں پر محنت کریں, جلدی جلدی حافظ بنائیں, دیر نہ لگائیں. جلدی حافظ بنیں, جلدی عالم بنیں, جلدی گریجویٹ بنیں, یونیورسٹی جائیں, ڈگری کریں, اور پھر شادی بیاہ کریں اور سیٹل ڈاؤن ہو جائے. تو بچوں کا خیال رکھیں. اور فیملی کے لیے بھی ہے کہ جو حافظ بن جائے تو اس کی فیملی کے 10 آدمیوں کے لیے اس کی سفارش قبول ہوگی. ایسے 10 جن کے لیے جہنم لازم تھی, واجب ہو گئی تھی, اللہ کہیں گے جا 10 پاسپورٹ ہیں, یہ پاسپورٹ لے جا اور اپنے فیملی کے 10 ممبر کو اپنے ساتھ تو جنت میں لے جا سکتا ہے. تو ہو جائے گا. جہنم کی صف میں کھڑے ہوں گے, چچا آ جاؤ, پھوپھی آ جاؤ, خالہ آ جاؤ, ماموں آ جاؤ, چلو میرے ساتھ جنت میں. تو فیملی والوں کو بھی چاہیے کہ جو بچہ حفظ کر رہا ہے اس کو تھوڑا ہمت دلائیں, اس کو کہیں دادا دادی نانا نانی بیٹا تیرا پارا پورا ہے, جو میرے پاس آ جانا, 10 یورو لے جانا, چاکلیٹ لے جانا, تجھ کو میں یہ لا دوں گا, یہ ہدیہ دوں گا. تو بچہ جلدی جلدی پڑھے گا, یاد کرے گا, شوق ہوگا. تو فیملی والے بھی ترغیب دیں. بعض مرتبہ فیملی والے ہمت نہیں, ڈسکریج کرتے ہیں, ارے حافظ بن کی کیا کرے گا یار, جانی یونیورسٹی میں, کالج میں جانی, گریجویٹ بننی. ایسا نہیں کرنے کا, حافظ بننے کا شوق دلاؤ. تو 10 فیملی کے افراد کے لیے سفارش کرے گا. ایک جگہ میرا جانا ہوا, میں نے ایسا کہا, بیان کے بعد سب مسافہ کر رہے تھے, تو ایک ہمارے پنجابی حاجی صاحب آئے کہ مولوی صاحب وہ آپ نے کہا 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا, میرا خاندان تو بہت بڑا ہے, میرا نمبر کب آئے گا؟ میں نے کہا پھر حاجی صاحب آپ زیادہ حافظ پروڈیوس کرو تاکہ آپ کا بھی نمبر آ جائے. اور پھر حافظ کے لیے, ماں باپ کے لیے, فیملی کے لیے اور استاد کے لیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن سے اپنا اٹیچمنٹ رکھے وہ سب سے اچھا انسان ہے. یعنی مع مراعات باقی الارکان. اور ایک حدیث تحفہ حفاظ میں نقل کی ہے, جو شخص اپنی زندگی قرآن کے پیچھے لگا دے, بچوں کو قرآن پڑھائے, جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس کو شہید کا درجہ دیتے ہیں, اور فرشتے اس کی قبر کو اس طرح زیارت کرنے آتے ہیں جس طرح لوگ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. فرشتے اس کی قبر کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, کیونکہ یہ شخص قرآن کی خدمت میں لگا ہوا تھا, حافظ بنا رہا تھا, پڑھا رہا تھا. یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ والی حدیث بخاری شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہے. اور ان کے جو شاگرد ہیں عاصم, وہ کہتے ہیں حضرت نے مجھے یہ حدیث سنائی, میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا یہاں بیٹھ, بچوں کو قرآن شریف پڑھا. 40 سال سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, بچوں کو قرآن پڑھا. اور اس زمانے میں سلف صالحین تابعین تو فی سبیل اللہ پڑھاتے تھے. قرآن کا ان کو اتنا لگاؤ تھا. ضحاک ابن مزاحم صبح کو قرآن پڑھانے کے لیے اپنی سواری پہ بیٹھ کے نکلتے اپنے گھوڑے پر, خچر پر, اور پورے شہر میں چکر لگاتے. یہاں پڑھانے گئی, اس محلے میں, 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 فجر سے لے کر عشاء تک قرآن پڑھاتے, پورا دن قرآن پڑھاتے شہر میں. ان کے 3000 اسٹوڈنٹ تھے جو ان سے قرآن پڑھتے تھے. یعنی کیسا ڈیڈیکیشن تھا. یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کام کر گئے. اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کی خدمت کی توفیق دے اور قرآن کی خدمت میں لگائے رکھے.
Il dit que lorsqu'il y a ce jalsa, donc on va féliciter les élèves qui ont terminé, on va féliciter les parents, on va féliciter la famille, on va féliciter les asatiza. Il dit d'abord, je vais mentionner quelques vertus de ces différentes catégories de personnes. Il dit tout d'abord, pour celui qui a mémorisé le Coran, alors Allah subhanahu wa ta'ala dira le jour du Qiyamah, lis et gravez les échelons du paradis. Donc cette lecture du Coran sera un moyen pour eux de passer les différents grades du Jannat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les hafizul Coran, ils seront avec les anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront avec les anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'en réalité, auprès d'Allah, ce hafizul Coran, il est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder cette place qui sera avec les rapprochés, les anges qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est les vertus à propos de celui qui mémorise le Coran Sharif. Deuxièmement, les parents, ces parents qui ont sacrifié leur temps, ils pouvaient mettre leur enfant dans d'autres études, mais ces parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encouragé leurs enfants à faire Hafizul Coran. Ils se sont sacrifiés à déposer leurs enfants à la madrasa afin de mémoriser le Coran. Il dit que des fois, des enfants, ils ont des difficultés à mémoriser le Coran. Pas tous les enfants sont pareils. Il y a certains qui ont un peu plus de difficultés à mémoriser le Coran. Mais ces parents, ils étaient toujours là pour encourager leur enfant, pour coopérer avec leur enfant afin que cet enfant-là, il puisse terminer son Coran. Voilà, il dit qu'il y avait une personne, son camarade Mohamed Ali, il dit que j'avais un enfant qui avait des difficultés à mémoriser le Coran. Il dit que tellement il y avait des difficultés que c'était comme si que c'était moi qui étais en train de mémoriser le Coran, c'était moi qui étais en train de faire Hafiz. Il fallait le réveiller le matin, s'asseoir avec lui pour lui faire apprendre son sabbat, après le soir s'asseoir avec lui encore, donner du temps. Mais c'était comme si c'était moi l'élève et en train d'apprendre le Hafiz le Coran. Mais pour nous montrer que les parents, c'est important pour les parents de donner de l'attention à nos enfants. Donc, on dit prenez soin de vos enfants, encouragez vos enfants, toujours les donner de l'espoir, du courage, afin qu'ils terminent, qu'ils mémorisent le Coran. Donc ça c'était les vertus pour les parents. Maintenant pour les familles, vertus, qu'est-ce que la famille, eux ils auront à propos pour cet enfant qui a mémorisé le Coran? Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par la barakat de ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala donnera à ce hafiz du Coran la possibilité d'enlever 10 personnes de l'enfer, 10 personnes de sa famille qui étaient destinées à l'enfer. Allah lui dira, voilà, pars dans l'enfer et va enlever 10 personnes que tu veux de ta famille dans le Jahannam. Il dit pourquoi? Parce que la famille, ils étaient là toujours pour encourager l'enfant. Le nani là, il demande combien de sipara tu as terminé? Il dit qu'il a terminé ton sipara. Il dit voilà, un petit 10 euros pour alors. Le tonton lui demande alors tu es où? La famille, ils sont là, tout en permanence pour encourager cet enfant. Un donne chocolat, le donne un petit peu l'argent, le donne. Voilà, si tu termines telle année ton Coran, je vais te donner telle chose. Donc la famille était là, la famille était toujours là pour encourager l'enfant. La famille également, ils vont avoir ce privilège de profiter du hifz de cet enfant-là. Voilà, il dit qu'une fois j'ai fait un discours à propos de vertu de Hafez le Coran qui va enlever 10 personnes de la famille. Alors il y a un Punjabi qui est venu, il a dit moi j'ai une grande famille. Elle dit comme ça, mais moi toi quand ça va arriver pour me retirer de l'enfer si je suis de l'enfer? Alors Manuel a dit comme ça, mais qu'est-ce que tu dois faire? Encourage le maximum des membres de ta famille de faire le hifz du Coran afin qu'il y aura plus d'enfants qui vont pouvoir enlever leur famille de l'enfer. Donc ça c'est pour la famille. Maintenant pour les asatiza, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, que le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne aux autres. De la personne qui passe sa vie dans le Coran, qui passe sa vie à enseigner le Coran, il dit en ce sens que la personne qui a passé toute sa vie à enseigner le Coran, alors lorsque cette personne elle quitte ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le degré de shahid, Allah ta'ala donne le degré du martyr. Et deuxième profit, Allah subhanahu wa ta'ala fait que les anges, ils viennent rendre visite à cette personne de sa tombe, exactement comme les gens, ils vont visiter la Ka'batullah.
Donc c'est de cette manière que les anges ils vont visiter cette personne-là dans sa tombe. Othman radiallahu ta'ala an, qui est le rapporteur de ce hadith, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, son élève qui s'appelle Asim, il dit que Othman radiallahu ta'ala, il m'a pris par la main, il m'a fait écouter ce hadith, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, et il m'a dit, toi enseigne le Coran. Enseigne le Coran. Alors Asim il dit que depuis qu'Hadrat Othman radiallahu ta'ala il m'a recommandé cela, alors j'ai commencé à enseigner le Coran. Et à l'époque, quand on enseignait le Coran, il n'y avait pas de salaire pour cela. C'était uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il donnait du temps, il n'avait rien on va dire en récompense. Donc il a passé 40 ans à enseigner le Coran de cette manière. Il dit qu'il y avait une personne qui s'appelait Dhahhak bin Muzahim. Il dit lui le matin, il prenait sa monture à l'heure de après Salat al-Fajr, et il passait de village en village et il allait enseigner le Coran à ses élèves. Il avait plus de 3000 élèves. Il quittait à l'heure de la Salat al-Fajr et il retournait chez lui qu'à la Salat al-Isha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq, inshallah, nous aussi, de s'investir pour l'enseignement du Coran. Et Allah ta'ala nous donne le tawfiq, inshallah, d'avoir cet amour profond avec le Coran. دوستو بزرگوں، یہ قرآن پاک کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ نمبر 1 قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، وہ معمولی چیز نہیں ہے. It's the word of God, word of Allah, spoken by Allah. How? In the manner which befits Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sent it down through Jibreel alayhi salam on the heart of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. This is why Quran was transmitted from heart to heart, because it was sent down on the Sina. حضور کے سینے پر کلام اترا تو پھر قرآن پاک آگے بھی جو چلا تو سینہ بسینہ چلا. یہ قرآن کے کاغذ حروف تو ایک ذریعہ ہے، اصل قرآن کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ سینہ بسینہ ہے. تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور اس کا حفظ کیسے کرتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں. الحمدللہ آپ کے یہاں ریونین میں بہت حافظ پروڈیوس ہوتے ہیں. پاکستان میں چلے جائیں، وفاق العلماء ہے، ہر سال ان کے ماتحت امتحان میں ایٹ لیسٹ منیمم 1 لاکھ حافظ ان کے رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں. اللہ پاک نے ہمارے ہندوستان پاکستان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ ہم قرآن کا حفظ کرتے ہیں. جتنے حافظ ہم پروڈیوس کرتے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے. عربستان میں کہیں قرآن پر اتنی توجہ نہیں ہے جتنی ہمارے یہاں ہے. اسی لیے عربستان میں وہ قرآن کمپٹیشن ہوتا ہے تو آپ کے یہاں ریونین سے حافظ جاتے ہیں نا. ابھی قاری اویس صاحب ہمارے یہاں باٹلی میں حبیب القرآن کمپٹیشن میں آئے تھے. آپ دیکھیں گے تو سارے پارٹیسپینٹس جو ہیں ہمارے یہاں سے ہی ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے. تو قرآن پاک کو اللہ اس طرح سے محفوظ رکھتے ہیں. قرآن کا اللہ نے ذمہ لیا ہے اور قیامت تک یہ اسی طرح چلتا رہے گا. دوستو بزرگوں، قرآن شریف میں اللہ نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے. جس نے اللہ کو دیکھنا ہو وہ قرآن شریف میں اللہ کو دیکھ لے. اللہ سے بات کرنی ہو قرآن شریف پڑھنا شروع کر دو، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، مناجات ہو رہی ہے. سلف صالحین قرآن شریف پڑھنے کھڑے ہو جاتے، ان کا حال عجیب ہوتا، دوسری دنیا میں پہنچ جاتے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں ہیں. ان کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 10 سال حضرت کی خدمت میں صحبت میں رہا. میں نے دیکھا حضرت صائم الدہر اور قائم اللیل تھے. ہمیشہ باروزہ رہتے اور راتوں کو لمبی لمبی تہجد پڑھا کرتے، کھڑے ہوتے اللہ کے سامنے اور راز و نیاز میں لگ جاتے.
اور حضرت فرمایا کرتے تھے 4 باتوں کی خاص نصیحت فرماتے تھے. ایک تو فرماتے تھے نمازوں کا اہتمام کرو، فرائض ہی نہیں نوافل سنن کا بھی اہتمام کرو. نمبر 2 فرماتے تھے تلاوت کا اہتمام کرو، قرآن شریف خوب پڑھو، قرآن شریف خوب پڑھو. اور نمبر 3 فرماتے تھے صحبت صالحین اختیار کرو، صالحین کے پاس جا کر بیٹھا کرو، ان کی صحبت سے فائدہ ہوگا. اور نمبر 4 فرماتے خدمت خلق کرو، جہاں تک ہو سکے اپنے ارد گرد والے مخلوق کی خدمت کرو، جو خدمت ہو سکے کرو. اور فرماتے تھے قرآن شریف مصحف کے اندر دیکھ کر پڑھا کرو. حافظ ہیں پھر بھی مصحف میں دیکھ کر پڑھو. عثمان غنی رضی اللہ عنہ جید حافظ تھے، 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالتے تھے. بعض مرتبہ ونٹر میں رات لمبی ہے تو عشاء کے بعد وتر کی نماز میں قول باندھتے تو الحمد شریف سے سورہ بقرہ سے شروع کرتے اور والناس پہ جا کے رکوع کرتے. اتنے جید حافظ، لیکن پھر بھی آپ کے پاس وہ بڑا مصحف تھا، اس میں تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن میں دیکھ کر مصحف میں تلاوت کرتے تھے. میں ازبکستان گیا، تاشقند میں مصحف عثمانی ہے، وہ ہم نے دیکھا. 7 نسخے آپ نے بنائے تھے، دنیا میں بھیجے تھے بڑے بڑے شہروں میں، اسلامک شہروں میں. تو ان میں سے ایک نسخہ تیمور لنگ جو ہے وہ وہاں سے ترکی یا جہاں تھا وہاں سے وہ لے آئے تھے، سمرقند میں رکھا ہوا تھا، وہاں سے پھر اس کو تاشقند میں لائے ہیں. اور تاشقند میں وہ امام کمپلیکس ہے، اس میں ایک باقاعدہ پورا ایسا گھر بنا ہوا ہے اور اس میں وہ مصحف عثمانی رکھا ہوا ہے. اتنا موٹا مصحف ہے، اتنا بڑا، اور اس کے ورق بھی بالکل براؤن کلر کے ہو گئے ہیں. اس کے اندر دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے. اسی لیے جب آپ شہید ہوئے تو قرآن شریف پڑھ رہے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، اور ظالم لوگ گھس گئے، آپ کو شہید کیا. تو آپ کا خون کا قطرہ جو گرا وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرا. اور وہ مصحف بھی ابھی موجود ہے ٹرکی کے اندر، ٹاپ کاپی میوزیم کے اندر. تو مصحف میں اندر دیکھ کر پڑھو. آج کل ہم لوگ مصحف ہاتھ میں اٹھاتے نہیں ہیں، روزانہ مصحف ہاتھ میں اٹھانا چاہیے. ایوری ڈے مصحف ہاتھ میں لے کر کم سے کم اس کو دیکھنا چاہیے. اس کے ورق کو دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن اگر کوئی نہ بھی پڑھے، صرف کھول کر اندر دیکھے تو یہ بھی عبادت ہے. النظر الى الكعبۃ عبادۃ، النظر الى وجہ المصحف عبادۃ. اندر دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. تو مصحف کھولیں، اندر دیکھ کر پڑھیں. حافظ ہوں پھر بھی اندر دیکھ کر پڑھیں. موبائل پر پڑھتے ہیں لیکن موبائل پر نوٹیفیکیشن آ جاتے ہیں، ڈسٹریکشن بہت ہو جاتا ہے. اگر مجبوری ہے، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے موبائل پر پڑھ لیں، لیکن جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں موبائل پر نہ پڑھیں. جیسے رمضان کا مہینہ ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، کیوں موبائل پہ پڑھیں؟ وہ مصحف رکھا ہوا ہے، وہاں جا کے اٹھاؤ نا، اتنی تکلیف کرو نا، مصحف اٹھاؤ، لے کے بیٹھو، کھول کے اندر پڑھو. موبائل کو گولی مارو، ایک طرف رکھو، اس کو اندر دیکھ کر پڑھو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مصحف میں دیکھ کر قرآن پڑھو. اس کے 4 فائدے ہیں. فرمایا ایک فائدہ یہ ہے کہ مصحف میں دیکھ کر جب پڑھتے ہیں تو اس تلاوت کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی منہ پر پڑھنے کے مقابلے میں منہ پر پڑھنے کا ثواب اتنا نہیں جو اندر مصحف میں دیکھ کر پڑھنے کا ہے. نمبر 2، جتنی دفعہ آپ مصحف کھول کر پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کے 10 بڑے بڑے گناہ معاف ہوں گے. جتنی دفعہ مصحف کھول کر بیٹھیں گے قرآن شریف تو 10 گناہ معاف ہوں گے. اور نمبر 3 فرمایا جو مصحف اندر دیکھ کر پڑھتا رہے گا تو اس کی آنکھ کی روشنی باقی رہے گی. اور نمبر 4 فرمایا مصحف میں دیکھ کر پڑھیں گے تو آنکھ میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے. تو ہمیں چاہیے
کہ قرآن کے ساتھ اپنا لگاؤ پیدا کریں. یہ حافظ لوگ تو قرآن شریف پڑھیں گے، لیکن یہاں بہت سے اور بھی ہمارے عوام اور جنرل غیر حافظ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ آج ہی سے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں. کل سے نہیں، آج سے. رات کو سونے سے پہلے قرآن شریف پڑھ کر سوئیں. حدیث میں فرمایا جو آدمی رات کو سونے سے پہلے 10 آیت پڑھ کر سوئے گا تو لم یکتب من الغافلین، اس کو غافلین میں نہیں لکھا جائے گا. اور فرمایا جو 100 آیت پڑھ کر سوئے گا اس کو قانتین میں لکھا جائے گا کہ یہ آدمی عبادت گزار ہے، ڈیووٹڈ ہے، ڈیووشن والا ہے. اور جو 1000 آیت پڑھ کر سوئے گا فرمایا کتب من المقنطرین، مقنطرین کے معنی ملینئر، بڑے بھیڑ بھر نیکیوں والا. سونے سے پہلے اگر 1000 آیتیں جو پڑھ لی آپ نے تو آپ کو ملینئر میں آپ کا نام لکھا جائے گا. تو اس لیے آج رات کو سونے سے پہلے سب ساتھی قرآن پڑھ کر سوئیں گے انشاءاللہ. قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن اٹھائیں، ہاتھ میں اٹھائیں، قرآن تھوڑا سا پڑھیں اور عادت ڈال لیں. روزانہ رات کو صبح کو دیکھو مخصوص صورتوں کی فضیلتیں ہیں. آج ہمارے اکنامیکل پرابلمز بہت ہیں، پیسے کا پرابلم ہے، ہمارا قرآن میں اس کا حل ہے. جو آدمی روزانہ شام کو سورہ واقعہ پڑھ لے اس کو کبھی اکنامیکل پرابلم نہیں ہوگا، فاقہ نہیں ہوگا اس کے یہاں. ابن مسعود کی روایت ہے، مرنے لگے، کسی نے کہا آپ نے اپنی بچیوں کے لیے کچھ میراث نہیں چھوڑی؟ انہوں نے کہا مجھے میراث چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی بچیوں کو روزانہ سورہ واقعہ پڑھنے کی ٹریننگ دے دی ہے، وہ روزانہ شام کو مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، میری بچیاں کبھی بھوکی نہیں مریں گی، کبھی ان کو فاقہ نہیں پڑے گا. اپنے بچیوں کو عادت ڈالو کہ روزانہ شام کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں. خود بھی پڑھو، اپنے گھر میں قرآن لے کر بیٹھو، ڈیلی سورہ واقعہ پڑھو، آپ کو انشاءاللہ کوئی اکنامیکل پرابلم نہیں ہوگا. پھر یاسین شریف پڑھو، صبح میں یاسین پڑھ لو، دن بھر کی حاجتیں آپ کی پوری ہوں گی. ایک حدیث میں تو فرمایا جو صبح میں یاسین پڑھ لے اس کے رات کے گناہ معاف، اور جو شام کو یاسین پڑھ لے اس کے دن کے گناہ معاف. یعنی صبح میں بھی یاسین پڑھو، شام کو بھی یاسین پڑھو. میں نے اپنے بعض مشائخ کو دیکھا کہ وہ مغرب کے بعد اوابین میں یاسین کی تلاوت کرتے تھے اور واقعہ کی تلاوت کرتے تھے. تو اوابین میں ان کی یاسین بھی ہو جاتی ہے اور ان کی سورہ واقعہ بھی ہو جاتی ہے. تو آدمی اس کی عادت ڈالے، پڑھے. تو ایک تو ہم نے حافظ صاحب کو مبارکباد دینا ہے اور دوسرے عوام کو بھی ترغیب دینی ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اور جس طرح ہمارے مشائخ نے ہم کو یہ نصیحتیں کی ہیں ان کی نصیحت پر عمل کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو بھی. Il dit pourquoi le Coran a une telle valeur, a une telle importance. Il dit tout d'abord, le Coran a une telle valeur, pourquoi? Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce Coran, il a été révélé par l'intermédiaire de Jibril alayhi salatu wa salam, et qui a révélé cela directement dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ce Coran se transmet de cœur à cœur. Ce Coran se transmet de cœur à cœur. Il dit que l'écriture du Coran, ça c'est un moyen. Mais en réalité, ce Coran, il se transmet de cœur à cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris la garantie de protéger le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a pris la garantie de protéger le Coran. Comment? Un des moyens de protection du Coran, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait que les enfants, des petits enfants, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mémorisent le Coran. Il dit alhamdulillah, à la Réunion, il y a ce système que les enfants, ils ont l'habitude de mémoriser le Coran. Il y a beaucoup d'enfants, mashallah, qui ont déjà mémorisé le Coran, qui mémorisent le Coran. Il dit au Pakistan, il y a le Wifaq, le ulama, il dit là-bas, tous les ans, à peu près 100 000 enfants sont recensés qui terminent le Coran chaque année. 100 000 enfants qui mémorisent le Coran. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a favorisé, on va dire, l'Inde et le Pakistan qui ont mis ce système en place de mémorisation du Coran. Il dit les pays arabes, ils n'ont pas ce système aussi efficace
que l'Inde et le Pakistan. Il dit, regardez vous-même, lorsqu'il y a le Musabaqa al Coran dans les pays arabes, alors même la Réunion, il envoie des élèves à faire le concours là-bas dans les pays arabes. Il dit, il n'y a pas longtemps qu'Ari West est venu, pour amener le fils de Mouli Abbas, pour faire la compétition en Angleterre. Il dit, donc, alhamdulillah, l'Inde et le Pakistan, ils ont mis ce système en place afin de mémoriser le Coran. Il dit que ce système-là, Inch'Allah, ça va continuer, ça va perdurer jusqu'au jour du Qiyamah. Il dit que nos grands nous disent que celui qui veut voir Allah, alors qu'il lit le Coran. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est caché dans le Coran. Plus on va lire le Coran, alors plus on va reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut dialoguer avec Allah, alors qu'il lise le Coran. Il dit, Cheikh Mouinuddin Chishti rahmatullahi alayhi, son élève, il rapporte, il dit, Cheikh Mouinuddin Chishti rahmatullahi alayhi, de plusieurs années, j'ai vu qu'il passait ses journées dans le jeûne et il passait ses nuits dans la salat de tahajjud. Il passait ses nuits dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la salat de tahajjud, il lisait le Coran. Donc Cheikh Mouinuddin Chishti rahmatullahi alayhi, il donnait 4 conseils. Premier conseil qu'il donnait, donnez de l'importance à la salat. Soyez ponctuels dans vos salats. Pas seulement les salats qui sont faraz, mais également les salats qui sont nawafil. Donc, premier conseil, ponctualité et donner de l'importance à la salat. Deuxièmement, tilawatul Coran. Lisez beaucoup le Coran. Troisième conseil, suhbati salihin, c'est-à-dire restez dans la compagnie des gens pieux. Et quatrième, khidmati khalq, soyez au service des autres. Donc, ces 4 conseils, dans un des conseils, c'est le tilawatul Coran que Cheikh Mouinuddin Chishti rahmatullahi alayhi il donnait. Et de ce conseil-là, il disait également, lorsque vous lisez le Coran, alors prenez cette habitude de regarder dans le Coran pour lire. Regardez dans le Coran pour lire. Il dit, même si on est hafiz le Coran, alors on prend l'habitude quand même de lire en regardant dans le Coran. Il dit, regardez Hadrat Osman radiallahu ta'ala an. Comment Hadrat Osman était un hafiz, qui était un bon hafiz le Coran. Des fois, dans une rakat, en une nuit, il terminait un Coran en entier. Il dit, mais Hadrat Osman radiallahu ta'ala an, il avait cette habitude d'ouvrir le Coran et de lire le Coran. Voilà, nous dit que la même histoire en Ouzbékistan, et en là-bas Tashkent. Alors, il y a une copie qu'il a vue de Hadrat Osman radiallahu ta'ala. Osman radiallahu ta'ala avait préparé 7 copies du Coran qu'il avait, il avait partagé dans les différentes contrées, de grandes villes à l'époque. Donc, une copie du Coran, voilà, il dit qu'il a vu en Ouzbékistan. Et cette copie du Coran, c'était un grand Coran. Et ce Coran-là, cette copie-là, était, on va dire, les pages étaient déjà changées de couleur tellement que ce Coran-là était utilisé. Il dit, Osman radiallahu ta'ala lui-même, son propre Coran qu'il lisait dedans, il dit, lorsque Osman radiallahu ta'ala, il a été fait shahid un vendredi après la salat al-Asr, mais il dit qu'il était en train de lire le Coran. Il était en train de lire ce verset, et jusqu'à aujourd'hui, dans le musée de Topkapi, alors on peut voir cette copie du Coran, on peut voir les traces de sang de Hadrat Osman radiallahu ta'ala an sur ce Coran. Donc il dit, prenez l'habitude tous les jours de lire le Coran en regardant le Coran. Même si on n'a pas suffisamment de temps pour lire, mais prendre le Coran et regarder le Coran. Il dit, regarder le Coran, c'est un ibadat, c'est un acte d'adoration. Exactement comme juste regarder la Ka'batullah, c'est un acte d'adoration. Regarder le Coran également, c'est un acte d'adoration. Et on donne préférence de prendre la copie du Coran. Il dit, aujourd'hui, on peut lire sur le téléphone. Il dit, mais lire sur le téléphone, alors il y a beaucoup de perturbations. Pourquoi on commence à lire le Coran, là, il y a une notification qui arrive, il y a un message qui arrive, etc. Chaque fois, ça nous distrait de notre lecture du Coran. Il dit, on lit sur le téléphone, il y a des moments où on n'a pas la possibilité de lire dans le mushaf. Il dit, mais plus possible, on essaye de lire dans le mushaf, dans la copie du Coran. Il dit, mois de Ramadan, il arrive, on est assis dans la masjid, alhamdulillah, il y a des Corans qui sont mis dans les étagères. Au lieu de lire sur notre téléphone, alors donnez préférence, prenez l'habitude de lire dans le mushaf. Donc il dit, Mouinuddin Chishti rahmatullah, il disait que le profit de regarder dans le Coran et lire le Coran, il y a 4 grands profits de regarder dans le Coran. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, il augmente notre récompense. Le fait de regarder dans le Coran, alors notre lecture aura plus de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, cette personne aura 10 péchés pardonnés. Cette personne aura 10 péchés pardonnés. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que la vue de cette personne sera toujours bonne. La vue de cette personne sera toujours bonne. Et quatrième, Allah subhanahu wa ta'ala protégera cette personne de maladies graves des yeux.
Le fait que cette personne, il avait l'habitude de lire le Coran, de par le barakat du Coran, Allah protégera son œil de toutes sortes de maladies. Donc Allah nous dit que lire le Coran, ne pas attendre demain, ne pas dire que demain on va commencer ou bien mois de Ramadan, c'est ce soir même, Inch'Allah, on essaye de prendre l'habitude, avant de s'endormir, Inch'Allah, on essaie de lire le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui lit 10 ayats le soir, alors Allah subhanahu wa ta'ala inscrira cette personne ne sera pas inscrite parmi les insouciants. La personne qui lit 100 ayats du Coran, alors Allah il inscrira cette personne parmi les qanitin, c'est-à-dire parmi les dévots d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui lit 1000 versets du Coran, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il accordera à cette personne une énorme récompense. Donc, mes chers frères, mes chers sœurs en islam, prendre l'habitude de lire le Coran tous les jours et regarder dans le Coran. Il dit aujourd'hui on se plaint qu'il y a des problèmes financiers, il y a la crise, etc. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la solution à travers le Coran. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il allait quitter ce monde, on a proposé à Abdullah ibn Mas'ud de mettre, on va dire, une pension pour ses enfants, pour ses filles. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala dit comme ça que non, je n'ai pas besoin. Et puis il a dit que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que celui qui lit la sourate al-Waqi'a le soir, alors Allah subhanahu wa ta'ala protégera cette personne de la pauvreté. Et lui, j'ai enseigné à mes enfants la sourate al-Waqi'a. Donc mes enfants, ils lisent la sourate al-Waqi'a tous les soirs. Donc lire la sourate al-Waqi'a tous les soirs protège une personne de la pauvreté. Lire Yasin le matin, Allah subhanahu wa ta'ala facilite toutes les nécessités et les travaux de cette personne-là. Lire le soir également, il y a le profit de lire la sourate Yasin le soir. Il dit en ce sens que la personne qui lit la sourate Yasin le matin, Allah pardonne ses péchés de la nuit. La personne qui lit la sourate Yasin le soir, Allah lui pardonne les péchés de sa journée. Disait pour ça, j'ai vu certains machaïrs, certains de nos grands, qu'est-ce qu'ils faisaient? Après la salat de Awabin, il lisait la sourate Yasin et la sourate al-Waqi'a. Ainsi qu'il gagne les récompenses sourate al-Waqi'a et sourate Yasin, mais également pour la lecture de la personne qui lit 10 ayats ou bien le soir avant de s'endormir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq, Inch'Allah, d'avoir cet amour pour le Coran et de réciter le Coran, Inch'Allah. आखिर में मैं फिर से आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, मौलाना अब्बास साहब का भी, और जिन फैमिली वालों ने हमको दावत दी, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। और मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ कि रमज़ान में हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अभी से शाबान से ही माहौल शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ रमज़ान में बहुत अच्छा माहौल होता है, असर बाद सब कुरान पढ़ने बैठते हैं। हमारे यहाँ ब्लैकबर्न में एक दफ़े मुफ्ती शब्बीर साहब की मस्जिद साजिदीन में सऊदी एम्बेसी से कुछ वो आए हुए थे किसी काम के लिए, तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ आए। तो असर बाद रमज़ान का महीना था, असर बाद सब कुरान लेके बैठ गए और पूरी मस्जिद में गोल सर्कल और सब कुरान ज़ोर ज़ोर से कुरान हो रहा है। तो वो कहने लगे यार ये माहौल कितना अच्छा है, ये तो हमारे यहाँ अरबों में भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अकाबिर हैं, हमारे मशाइख हैं, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि रमज़ान में असर बाद और रमज़ान में खूब कुरान पढ़ना चाहिए। तो ये माहौल कायम रखें, पढ़ें, चालू रखें। नंबर 2, दूसरी बात, मैं इन हाफिज़ों को नसीहत करता हूँ कि भी कुरान शरीफ भूल मत जाना। हदीस शरीफ में है कुरान की हिफाजत करो, वरना ये हाफिज़ के सीने से बहुत जल्दी भाग जाता है। जैसे किसी ऊँट को अगर बांधे नहीं खुला छोड़ दें तो ऊँट थोड़ी देर बैठा रहेगा और उसके बाद वो उठेगा, फिर यूं यूं सर हिलाएगा, देखा कि वो बंधा हुआ नहीं है, वो चलना शुरू कर देगा, फिर वो भाग जाएगा जंगल में, फिर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। फरमाया कुरान शरीफ सीनों से इतनी तेज़ी से निकल जाता है कि जितना वो ऊँट रस्सी से छूट कर निकल जाता है। इसलिए मेरे हाफिज़ भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया, हाफिज़ बन गए। अब इसको पढ़ते रहना, भूलना नहीं, याद रखना, मेहनत करना। और इसी तरह जितने और यहाँ बैठे हुए हैं, हो सकता है इनमें कोई हाफिज़ हुआ था और कुरान भूल गया, तो मैं उसको कहूँगा दोबारा याद कर लो। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो वो भूला हुआ नहीं है। इसलिए आप वापस आओ अपने उस्ताद के पास, बड़ों के पास। रमज़ान का महीना है, इसमें याद कर लो, अपना कुरान दोबारा पक्का कर लो। मुझे एक बात याद आ गई, मैं कह देता हूँ। मैं दारुल उलूम बरी में एतिकाफ़ किया करता था पूरा रमज़ान का महीना। तो एक मरतबा ब्रैडफोर्ड से हमारा एक लड़का जो है दोस्त, वो आया। मैंने कहा तू कहाँ से भूला पड़ गया है?
مول صاحب میں قرآن بھول گیا ہوں تو یاد کرنے آیا ہوں. میں نے کہا اچھا کیسے شوق پیدا ہوا؟ کہنے لگا مول صاحب میں یہاں سارے اس نے لائف سٹوری سنائی کہ میں دارالعلوم بری میں حافظ ہو گیا, حافظ ہو کے گھر گیا, جاب ڈھونڈنے کے لیے برٹش ٹیلی کمیونیکیشن میں BT میں گیا, تو انہوں نے میرا انٹرویو کے لیے گیا تو قرآن شریف لے کر گیا. انہوں نے مجھے پوچھا کہ تیرے پاس کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے قرآن رکھ دیا کہ میں اس کا حافظ ہوں. آئی نو دس ہول بک بائی ہارٹ. You know the 800 pages, I know it, I memorize it, I know it whole full by heart. You sure? Where do you memorize it? Darul Bari, this is phone number. انہوں نے فون لگایا, مولانا علی صاحب مایت رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے, انہوں نے فون اٹھایا, انہوں نے کہا اس نام کا بچہ ہی کہہ رہا ہے کہ he memorized this book with you. Yes, he is right, he just finished few weeks ago. تو اس نے کہا wow, you are intelligent man, you got the job, دے دیا جاب. اب BT میں وہ جاب میں لگ گیا, ایسا لگ گیا قرآن پاک رکھ دیا, قرآن پڑھتا ہی نہیں تھا, بھول گیا قرآن شریف. اس کے والد نے اس کی شادی کرا دی پاکستان میں, بیوی اس کو بہت اچھی ملی, آ گئی والد کے ساتھ. بیوی اس کی بہت خدمت کرتی تھی. وہ کام پر سے when he comes back home from job وہ ایسے سیٹ کی طرف بیٹھ جائے. وہ بیوی جو ایک پیالے میں ٹب میں پانی لے کر آئے, اس کے پاؤں سکھائے, اس جوتے ووتے اتارے, اس کی خدمت کرے, چائے پانی سب اس کے لیے رکھ دے, وہ ٹھاٹ سے بیٹھا رہے. وہ کہتا ہے کہ ایک دن ہمارا بچہ بھی ہو گیا, اور بیوی جو ہے نبی چینج کر رہی تھی, تو مجھے کہتی ہے کہ یاسین سنا نہیں. میں نے کہا کیوں, تجھے کیا یاسین سے لینا دینا, تو سنا نہیں, تو حافظ ہے تو سنا. میں نے کہا تجھے اپنا کام کر, نبی چینج کر. تو اس نے کہا کہ وہ بیوی نے کہا تو بھول گیا ہے نا قرآن شریف, کیونکہ میں اتنے ٹائم سے آئی ہوں, اتنے سال ہو گئے مجھے, لیکن I've never seen you hold the Quran in your hands. You've forgotten the Quran, haven't you? You forgot. میں نے کہا چھوڑو اس کو, you have to memorize the Quran again, otherwise you will get عذاب in جہنم. قرآن عذاب ہوگا, قرآن پکا کرو تو اپنا یاد کرو واپس. کہتا ہے کہ بیوی نے یہ بات کہہ تو دی, میرے دل میں بیٹھ گئی. میں نے ابھی ہماری ہالیڈے میری تھی تو رمضان آیا, تو میں نے یہ سوچا کہ میں دارالعلوم چلا جاتا ہوں, سب گھر کی جھنجھٹ ونجھٹ, اس لیے میں آ گیا یہاں رمضان گزارنے کے لیے, میرا حفظ پکا کرنا ہے. وہ اوپر کی مسجد میں بیٹھا رہتا صبح سے شام, اور بمشکل جو ہے وہ 2 پیج 3 پیج یاد کرتا, پھر کسی کو سناتا, کبھی مجھ کو سنانے آتا, میں کہتا یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ پلیز سن لو میرا, پھر میں سن لیتا اس کا, پھر کسی اور کو سنا دیتا. الحمدللہ اس طرح اس نے اس رمضان کے مہینے میں ہی تقریباً 15-16 پارے واپس یاد کر لیے. اس نے کہا اب میرا الحمدللہ ہمت آ گئی, اب میں دوبارہ اپنا پورا قرآن یاد کر لوں گا, پکا ہو جائے گا. تو جب انسان بھول بھی جائے لیکن ہمت کر لے تو دوبارہ یاد کر سکتا ہے. قرآن ایسا ہے کہ اس کو تھوڑی محنت کرے تو واپس آ جاتا ہے. تو اگر کوئی حافظ ایسا ہو کہ قرآن بھول گیا ہو تو واپس پکا کر لے, مرنے سے پہلے بھی پکا ہو جائے تو کچھ نہیں, لیکن پکا کر لینا چاہیے. اگر بھول کر ایسے ہی چلے گئے تو پھر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو میری یہ نصیحت ہے, حافظ صاحب کو بھی ماشاءاللہ دونوں حافظ ہیں, بچی بھی حافظہ ہے, بہت آپ نے اچھا کام کیا. اب اس کو یاد رکھنا, بھولنا نہیں, پکا کر لینا, جمع لینا, اس کو اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے, جم جائے. اور دوسرے لوگوں سے بھی میری نصیحت ہے, کوئی بھول گیا ہو تو پکا کر لے. قرآن پاک ابھی بھی پکا کرنے کا ٹائم ہے, رمضان کا مہینہ سامنے ہے. یہ نصیحت بھائی اس کو جلدی جلدی ترجمہ کر دو. پھر میں حضرت صوفی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں بیٹھیں اور فرینچ میں آپ کو کچھ نصیحتیں کریں. عشاء کی نماز تھوڑی دیر سے پڑھ لیں گے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن صوفی صاحب بھی کچھ نصیحت فرمائیں گے انشاءاللہ, پھر ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے مولانا عباس صاحب بھائی, ٹھیک ہے نا؟ چلو جلدی جلدی پورا کر دو مولانا صاحب. صوفی صاحب تشریف لائیے, بیٹھ جائیے. Donc voilà, on dit avant de terminer, Inch'Allah, donc tout d'abord je remercie Mohamed Abbas et tous les autres asatiza qui m'ont donné cette invitation. Donc alhamdulillah, qu'Allah Ta'ala vous récompense. Là c'est le mois de Sha'ban, Inch'Allah, on essaie d'emmener cet environnement de la lecture du Coran. Alhamdulillah, en Angleterre, il y a cet environnement, il y a cet effort qui est fait depuis le mois de Sha'ban d'essayer d'établir les environnements de Coran. Il dit une fois, à Blackburn là-bas, il y avait des Arabes qui étaient venus pour des papiers, des démarches administratives pendant le mois de Ramadan. Après cela, tous les musallis s'assoient avec le Coran. Alors ces Arabes-là étaient étonnés de voir que toute la masjid s'assoit avec le Coran. Donc ça c'est pour l'importance du Coran. Puis maintenant, il dit, il s'adresse à ces étudiants qui sont diplômés ce soir, prenez soin du Coran.
prenez soin du Coran. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens que le Coran, il s'échappe du cœur exactement comme un chameau, il s'échappe de sa corde. Lorsque le chameau il remarque qu'il n'est pas attaché, alors tout de suite il s'enfuit. Après c'est très difficile pour rattraper ce chameau-là. Puis il m'a raconté rapidement une histoire. Il dit qu'il avait l'habitude de faire itikaf de la masjid de Bari au Darul Ulum. Il dit qu'une fois il y avait un étudiant qui est venu de Blackford. Alors Mala dit comment tu es ici toi? Tu sors de tel endroit, comment tu es venu ici? Alors là il a raconté toute sa vie. En résumé c'est quoi? C'est que cet étudiant-là il a terminé ses études au Darul Ulum de Bari. Il a fait hafiz le Coran là-bas également. Et puis cet étudiant il est parti pour chercher du travail. Alors cette personne-là, l'employeur a demandé, il a dit c'est quoi ta qualification? Alors il a dit, il avait emmené le Coran avec lui, il a dit comme ça que moi j'ai mémorisé ce livre-là. Alors ils étaient étonnés, comment un aussi gros livre il a pu mémoriser? Il a dit tu es sûr? Il a dit oui. Il a dit mais qui peut certifier que tu as mémorisé? Alors il a dit comme ça, voilà j'ai terminé au Darul Ulum de Bari. Alors ils ont téléphoné là-bas et c'est mon Ali Sab qui a répondu, rahmatullah alayhi, qui a dit oui, égal, cet étudiant-là il a terminé, il a mémorisé vraiment ce livre-là. Alors tout de suite ils lui ont donné son poste de travail. Il dit mais maintenant il a commencé à travailler, il s'est marié avec une très bonne femme hein, qui est très rare on va dire, que cette femme-là elle faisait beaucoup le khidmat de ce mari-là, il avait ses pieds etc. Donc il a commencé à tomber dans l'insouciance à telle manière qu'une fois son épouse lui a dit de réciter la Surah Yasin et là il avait remarqué en fin de compte il avait oublié son Coran. Donc là son épouse lui a dit je veux que tu réapprennes le Coran, tu remémorises le Coran et de cette manière il a pris la décision pendant ce mois de Ramadan de repartir à Bari afin de mémoriser le Coran et c'est là qu'il a trouvé Moulana. Donc pendant un mois de Ramadan il dit qu'il partait à l'étage, il essayait de faire l'effort pour apprendre 2 pages, 1 page etc. Pendant un mois de Ramadan il a pu rattraper 15 à 16 sipara. Donc Moulana dit qu'il y a des personnes peut-être qui ont oublié le Coran, alors prenez courage et remémorisez le Coran, faites l'effort de réapprendre le Coran, les parties du Coran qu'on a oublié, faites l'effort de réapprendre. Pourquoi? Parce que la personne qui a appris le Coran mais par la suite, par insouciance, il a oublié le Coran, alors il y aura de très durs châtiments auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous. Donc Inch'Allah, on demande à Soufi Sahab, Inch'Allah, de donner quelques conseils en français, Inch'Allah. मैं इसमें क्या बोलूँगा लेकिन अल्लाह ताला मौलाना हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब मद्दज़िल्लुहुल आली ने बहुत कीमती नसीहत फरमाई है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो हाफिज़ बने हैं अल्लाह ताला उनके हिफ्ज़ को मुबारक करे, उनके लिए और उनके माँ बाप के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, उम्मत के लिए, मजलिस वालों के लिए, कमेटी वालों के लिए और असातिज़ा के लिए अल्लाह ताला नजात का ज़रिया बनाए, जन्नत में दुखून का ज़रिया बनाए और आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलो भाई हाफिज़ को बुला दीजिए। मौलाना साहब तशरीफ लाइए। Honorables invités, respectables ulémas, chers sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges sont pour Allah Ta'ala, le tout miséricordieux et les très miséricordieux. Remercions notre Créateur de nous avoir encore donné ce moment exceptionnel, ce moment d'émotion, ce moment de lumière, ce moment où le Coran est mis à l'honneur à l'occasion de l'achèvement de la mémorisation de ce Coran par 3 élèves de la Médiasa Al-Madina. Toutes mes félicitations vont en premier à ces 3 élèves qui se sont engagés dans la section PIVS. C'est une section difficile qui demande beaucoup de sacrifices, qui demande de la persévérance, de la patience. Et aujourd'hui, alhamdulillah, vous avez atteint ce but. Dans quelques instants, vous allez recevoir le prestigieux titre de Hafiz.
Ce titre vous accompagnera tout au long de votre vie jusqu'à votre dernier souffle. Et Inch'Allah, j'espère que ce sera le plus lointain possible. Mais ce soir, ce n'est qu'un début, car il faut continuer à arroser ce Coran qui est rentré dans votre cœur. Il faut continuer à le pratiquer, il faut continuer à le lire régulièrement, il faut continuer à améliorer, à performer au fur et à mesure que vous allez grandir. Aujourd'hui, le Coran a été inscrit dans votre mémoire, mais demain, ce sont dans vos actions et dans vos cœurs qu'il devra briller. Il vous aidera, c'est un ami pour vous, qui vous aidera à surmonter tous les événements que vous allez avoir à faire dans votre vie courante. Ce soir, c'est une grande nuit pour vous. Faites beaucoup de doigts pour vous-même, qu'Allah vous donne une grande destinée, qu'Allah vous donne longue vie, que vous donne la santé, que vous protège de mauvaises actions et que vous donne une réussite sociale. Amin. Faites doigt aussi pour, bien sûr, vos parents. Comme je le dis à chaque fois, le paradis se trouve sous les pieds des parents et surtout de votre maman. Ne l'oubliez pas, car la maman, c'est toujours la lumière de la maison et quand elle part, c'est toujours la lumière qui part avec elle. Faites également doigt pour vos ustads pour qu'ils puissent continuer à former d'autres élèves dans ce hadith du Coran. Et n'oubliez pas vos amis qui sont encore en cours. Allah facilite, qu'il donne encore le temps pour qu'ils puissent terminer. Inch'Allah, dans quelques jours, dans quelques mois, on les retrouvera ici pour la remise des diplômes de l'Hafiz du Coran. Félicitations bien sûr aux alim qui ont formé ces élèves pour leur patience. Qu'Allah vous accorde longue vie, qu'Allah vous récompensera à sa juste valeur et vous donnera encore l'occasion de continuer à faire ce travail pour former de nouveaux Hafiz. Félicitations également aux parents. Ce soir, vous êtes à l'honneur. Il faut être content, il faut monter votre comportement. Vous avez beaucoup de sacrifices, vous êtes engagés. Vous avez pour amener vos enfants à cette réussite de Hafiz al-Qur'an. Je vais terminer en remerciant bien sûr nos honorables invités qui sont venus de très loin, de l'Angleterre, qui sont venus, qui ont formé aussi nos alim ici. Allah leur accorde la santé, leur accorde longue vie pour continuer à faire ce travail de former, de nous prodiguer toujours de bons conseils pour que nous soyons meilleurs dans nos actions. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum. On va demander donc à Président Kalda de faire son dernier sabbat et on demandera aux deux Hafiz et Inch'Allah de le faire également. Hafiz Kalda, si elle veut bien lire son dernier sabbat, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم
وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ما شاء الله. عدي هذا جان تشريف ليه شيخ قاسم تشريف ليه.
بھائی مبارکبادی سب کے لیے. دیکھو یونین میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے یار. ایک ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں دماغ ہمارا کہاں چلا جاتا ہے. تو بچیوں کے لیے تو کچھ کہنا بھول ہی گیا, مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ نیچے بچیاں بیٹھی ہیں. اللہ پاک جو ہے شیخ قاسم کے لیے مبارک کرے, اور ان کی گرینڈ ڈاٹر حافظہ ہوئی ہے, اللہ اس کے سینے میں بھی کلام پاک کو محفوظ رکھے. اور ماشاءاللہ ادھر شیخ سعید بیٹھے ہیں, شیخ اسحاق گنگات صاحب بیٹھے ہیں, دونوں کا گرینڈ سن جو ہے ہوا ہے, اللہ دونوں کے لیے مبارک کرے. میری یہاں کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے, میں ہمارے حضرت کو ٹیکسٹ کرتا کہ حضرت بچے کی ولادت ہوئی ہے, تو حضرت فرمایا کرتے اللہ آل داؤد میں برکت عطا فرمائے. پتہ نہیں حضرت کی دعا ایسی لگ گئی کہ الحمدللہ بہت برکت ہوئی ہمارے پوتوں اور نواسوں میں. تو حضرت کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو دادا دادی نانا نانی ہوں ان کو بچوں کی یہ خوشی دیکھنے کو ملی, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کی عمر اتنی لمبی کی کہ آپ اپنے گرینڈ چلڈرن کی یہ خوشی دیکھ رہے ہیں. تو اللہ آپ کو اور ایسی خوشیاں دکھائے. تو ماشاءاللہ اللہ پاک شیخ قاسم کی زندگی میں بھی خوب برکت دے. حضرت شیخ سعید صاحب, شیخ اسحاق صاحب, ہمارے حضرت قاری نذیر صاحب, اللہ ان کی زندگی میں خوب برکت دے, اور بھی ایسی خوشیاں ان کو نصیب فرمائے. اور اس بچی نے حفظ کیا ہے, اللہ اس کے سینے میں بھی محفوظ رکھے کلام پاک کو. شاید میں پہلے آیا تھا تو میں نے متکلمہ بالقرآن والا واقعہ سنایا تھا. وہ خاتون جو صرف قرآن سے بات کرتی تھی, متکلمہ بالقرآن تھی. عبداللہ ابن مبارک مسجد حرام سے جا رہے تھے مسجد, تو واپس تو راستے میں وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی, سلام قولا من رب الرحیم, اور ہر سوال کا جواب قرآن سے دے رہی تھی. 40 جواب اس میں کتابوں میں موجود ہیں. اس کو پوچھا تو کہنے لگی, اس کے بیٹے نے کہا 30 سال سے صرف قرآن بولتی ہے اور کچھ بولتی ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میرا جی چاہتا ہے قیامت کے دن میرا اعمال نامہ کھلے تو اس میں صرف قرآن ہی قرآن ہو اور کچھ نہ ہو, اس لیے وہ صرف قرآن بولتی تھی. تو اللہ ہماری اس بچی کو بھی ایسی جید حافظہ بنائے اور اس کے سینے میں کلام پاک کو تا دم حیات محفوظ رکھے. ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا, تجوید سے پڑھا, اللہ اس کے پڑھنے کو قبول فرمائے. ان بچوں نے بھی بہت اچھا پڑھا, منیب نے بھی, اور کیا نام ان کا, ثناء اللہ نے بھی بہت اچھا پڑھا. اللہ دونوں کو قبول فرمائے, ان کے سینے میں کلام پاک کو محفوظ رکھے, ان کو والدین کے لیے خوشی کا ذریعہ بنائے, آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے. اور ماشاءاللہ آگے جا کے عالم بھی بننا ہے. مولوی صاحب بنو گے نہیں؟ مولانا عطاء اللہ کے بیٹے ہیں, تم کو بھی مولانا بننا ہے انشاءاللہ. ہیں قاری اویس صاحب کے بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, آپ کو بھی قاری بننا ہے انشاءاللہ. ایسے آپ کی آواز تو بہت پیاری ہے ماشاءاللہ, اچھا پڑھتے ہیں, تو قاری بننا انشاءاللہ. آگے بڑھ رہا ہے, درود شریف پڑھ لیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر واجبر واحفظ واهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وكروبنا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وأولياؤك يا رب العالمين. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية وتلاوة القرآن الكريم وذكر الله عز وجل والنوافل يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم وفقنا في هذه الأيام المباركة يا رب العالمين. اللهم وفقنا للفرائض والنوافل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا راحم المساكين يا ناصر المستضعفين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا جبار يا منير. أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وخفيق الشجر ودوي الماء. أنت الله لا إله إلا أنت الرب وحدك لا شريك لك. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ونسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبابرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا من وعد فوفى وأوعد فعفى اغفر لمن ظلم وأسى. يا من يسره طاعتنا ولا تضره معاصينا. هب لنا ما يسرك واغفر لنا ما لا ينقصك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. منزول بك كل حاجة یا ارحم الراحمین. محض اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہاں سے محروم نہ اٹھنے دیجیے. ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ قدیم جدید تمام تر گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیجیے. پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے. گھروں پر ہماری ماں اور بہنوں کی, ہمارے بھائی بہن کی, بیوی بچوں کی, رشتہ داروں کی, دوست احباب کی, متعلقین کی, متوسلین کی, محبین کی, محسنین کی مغفرت فرما دیجیے. اس مجمع کی مغفرت فرما دیجیے. مستورات نیچے بیٹھی ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے بڑوں کی, چھوٹوں کی, جوانوں کی, لڑکوں کی, لڑکیوں کی, بچوں کی, بوڑھوں کی, یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے قلوب کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیجیے. گناہوں کی ظلمت, گناہوں کی گندگی, گناہوں کی ناپاکی ہمارے دلوں سے دور فرما دیجیے. قلب کو پاک اور صاف اور مجلہ اور مصفہ اور مزکہ اور منور اور روشن فرما دیجیے. یا اللہ گناہوں کی ظلمت ختم فرما دیجیے. قرآن اور ذکر کے نور سے اس کو منور فرما دیجیے. نماز اور تلاوت سے اس کو منور فرما دیجیے. اعمال صالحہ سے اس میں انوار اور روشنی پیدا فرما دیجیے. قلب میں جلا بخش دیجیے اور قلب کی ظلمتوں کو ختم کر دیجیے. پروردگار عالم اس
اس وقت ہم اس مبارک جلسے میں بیٹھے ہیں، ختم قرآن کا موقع ہے، فرشتے رحمتیں نازل کر رہے ہیں، دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ پروردگار عالم اگر اس موقع پر بھی ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو کب ہوگی؟ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، یا اللہ ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائیے۔ آپ راضی ہو گئے تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا، آپ ناراض رہے تو ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ آپ ناراض مت رہنا، آپ غصہ مت کرنا، آپ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، مولا معاف کر دیجئے، مغفرت کر دیجئے، بخشش فرما دیجئے، رحم کر دیجئے، کرم کر دیجئے۔ اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، ہماری دعا قبول فرما لیجئے۔ پروردگار عالم ان دو بچوں نے اور اس بچی نے کلام پاک بہت محنت سے حفظ کیا ہے، یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائیے۔ سال ہر سال تک یہ اس کے پیچھے جو لگے رہے، جمے رہے، ڈٹے رہے، یا اللہ انہوں نے جتنا ٹائم اس کے پیچھے لگایا، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا ان کو اجر اور ثواب نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ان کے سینوں کو آپ نے کلام پاک کی حفاظت کے لیے قبول فرمایا، اب ان کے سینے میں کلام پاک کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیجئے، بھول جانے سے حفاظت فرمائیے، کلام پاک کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، کلام پاک سے عشق اور محبت اور شغف ان کو نصیب فرمائیے، اور خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، رات میں بھی، دن میں بھی، تہجد میں بھی، نوافل میں بھی قرآن پڑھنے کی ان کو توفیق عطا فرمائیے، اور ان کے سینے میں کلام پاک کو جب تک یہ زندہ رہے محفوظ فرمائیے، اور یا اللہ میدان حشر میں بھی ان کا حشر حفاظ کے ساتھ فرمائیے، اور السفرۃ الکرام البررہ کے ساتھ ان کو کھڑا کیجیے، اور جنت کے بلند مقامات اور درجات بھی ان کو نصیب فرمائیے۔ پروردگار عالم ان کی حفظ ختم کو ان کے لیے بھی مبارک فرمائیے، ان کے والدین کے لیے اور ان کے رشتہ داروں کے لیے، ان کے گرانڈ پیرنٹس کے لیے اور ان کے پورے خاندان کے لیے اس کو مبارک فرمائیے، اور پروردگار عالم ان کے استاد کے لیے، اساتذہ کے لیے، بچپن سے الف با سے جتنے استادوں نے ان کو پڑھایا سب کے لیے اس کو مبارک فرمائیے، اور یا اللہ اس مسجد کے لیے، یہاں کی کمیونٹی کے لیے، یہاں کی کمیونٹی کے لیے اس کو مبارک فرمائیے، اور اس طرح سے حفاظ پروڈیوس کرتے رہنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیے۔ پروردگار عالم اور جتنے بھی اور طلبہ بچے حفظ کلاس میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے لیے بھی ان کا حفظ آسان فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے، ان میں کوئی اسٹرگل کر رہا ہو تو اس کا ذہن کھول دیجئے، اور یا اللہ شیطان کے شر سے بچائیے، نفس کے شر سے بچائیے، اور یا اللہ ان کے لیے یا اللہ حفظ کرنا آسان فرمائیے، ماحول کے برے اثرات سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ بدخواہوں کی بدخواہی سے، حاسدوں کی حسد سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ پروردگار عالم ان کے اساتذہ کرام کے لیے مولانا عباس صاحب، قاری اویس صاحب، مولانا عطاء اللہ صاحب، مولانا سعد صاحب اور جتنے بھی اساتذہ کرام یہاں پڑھاتے ہیں، یا اللہ ان سب کے لیے اس کو مبارک فرمائیے، اور ان تمام علماء کرام کی خدمات کو جاری اور ساری رکھیے، اور یا اللہ ان کی خدمت کو ان کے لیے خیر اور برکت اور نجات اور ترقی درجات کا باعث اور ذریعہ بنائیے، اور ان کو اس کی خدمت میں لگائے رکھیے، اور ان کی علوم سے، فیوز سے، ان کی محنتوں سے یا اللہ یہاں کی کمیونٹی کو خوب مستفیض فرمائیے، ان کے لیے نئے نئے راستے ہموار فرمائیے، اور یہاں جہاں یہ خدمت کرتے ہوں، حافظ بناتے ہوں، کتاب پڑھا بخاری شریف پڑھاتے ہوں، حدیث شریف پڑھاتے ہوں، فقہ پڑھاتے ہوں، ان کی ساری خدمتوں کو قبول فرمائیے، پورے ریونین کو قبول فرمائیے، یا اللہ سینٹ ڈینی ہو، سینٹ پیئر ہو، سینٹ پول ہو، سینٹ لوئی ہو، جہاں جہاں علماء کرام جس طرح سے خدمتوں میں لگے ہیں، مکتب میں، مدرسے میں، دارالعلوم میں، اسلامی اسکول میں، سب کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائیے، اور ساری محنتوں کو قبول فرمائیے، مدارس کی محنتوں کو قبول فرمائیے، تبلیغ جماعت کی محنت کو قبول فرمائیے، اللہ خانقاہ اور مشائخ کی محنتوں کو قبول فرمائیے، شیخ قاسم اور شیخ سلیمان کی زندگیوں میں خوب برکتیں نصیب فرمائیے، آپ کے علوم اور فیوز اور مواعظ حسنہ اور توجہات اور دعاؤں سے اہل ریونین کو خوب مستفیض فرمائیے، اور ان کا سایہ اہل ریونین پر بعافیت تعدیر قائم فرمائیے، یا اللہ پوری سوسائٹی اور پوری کمیونٹی پر اپنی خاص رحمتوں کی بارشیں برسائیے، اور ہمارے اکابر اسلاف جو ہماری مساجد بنا گئے اور ہمیں اس طریق پر لگا گئے، ان سب کی قبروں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیے، تمام علماء کرام، تمام کمیٹی کے ذمہ داران حضرات، یا اللہ حاجی یوسف راوٹ صاحب، حاجی موسیٰ راوٹ صاحب اور
और जितने अहबाब हजरात मेहनतें करके गए और ये सब या अल्लाह बीज बो कर गए, या अल्लाह उन सब की कब्रों पर अपनी रहमतों की बारिशें बरसाइए, सबके दर्जात बुलंद फरमाइए। परवरदिगार आलम या अरहमर राहिमीन, you are the most merciful, please have mercy upon us, please forgive all our sins. Oh Allah, these youngsters have become hafiz, preserve the Quran in their hearts for as long as they live. Oh Allah, give them and give us the love of Quran Sharif, give us the tawfiq to recite Quran Sharif, to Ya Allah recite Quran Sharif as much as possible, day and night. Oh Allah, and oh Allah, give us the thawab of reciting Quran Sharif, give us your qurb, your nasis, your ma'rifat, your muhabbat, your love, and give us your love and the love of your beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. Give us the love of Quran Sharif. Oh Allah, give us the love of our mashayikh, our ulama, our sulaha, our asatiza. Give us the tawfiq to sit in their presence and to benefit from them, and preserve these mashayikh and to keep their shadow over us for a long time with afiyat. Oh Allah, preserve this good, beautiful mahal of reunion. Oh Allah, they are producing so many ufaz. Accept their efforts, protect them, take care of them, take care of the whole community, take care of their iman, take care of the iman and deen of the youngsters, the young generation, protect their generation from kufr, from shirk, from fisk, from fujur, from zina, sharab, drugs, liwatat. Oh Allah, protect them, protect their children, masoom bache. Oh Allah, take care of them, protect them, look after them, have mercy upon them, have mercy upon us all, and keep us all steadfast and strong on Sirat al-Mustaqim till the day we die. Oh Allah, when our last moment comes, oh Allah, give us, oh Allah, death while kalma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah is on our lips. Oh Allah, give us death in such a manner that you are pleased with us. You long to meet us, we long to meet you. You love to meet us, we love to meet you. Oh Allah, call us to yourself in this manner and give us death with husn khatima. And oh Allah, make our death easy for us. Give us barakat in our death. Make the life after death easy for us. Make the life in the grave easy for us. Make, Allah, the standing before you in Maidan Hashar easy for us. Oh Allah, and make that long day of Maidan Hashar and Hisab Kitab easy for us. Oh Allah, make our reckoning and questioning easy. Give us our Amal Nama in our right hands. Oh Allah, help us to cross the bridge at the speed of light in the blink of an eye. And Allah, admit us into Jannatul Firdaus along with Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, and along with Sahaba and Tabi'een, Tabi'i Tabi'een, Salafi Salihin, our Asatiza, our Mashayikh, our elders. Oh Allah, along us, admit us into Jannatul Firdaus along with them. Keep us close to our Nabi sallallahu alayhi wasallam in Jannatul Firdaus. Accept our humble du'as, accept our humble efforts, accept the effort of all these ulama kiram and mashayikh who have turned up. Reward them for their muhabbat with us and reward them for inviting us. Accept our safar, be pleased with us. Oh Allah, give us what we have been able to ask from you, and give us what we were not able to ask from you, and give us according to your shayan nishan, and accept us for the khidmat of deen, and accept this humble tuta effort from us. Reward all the ulama kiram, asatiza kiram, committee members, community members. Protect this Medina Masjid, Nurul Islam Masjid, and all masajid throughout Union, all madaris, all darul ulooms, all Islamic institutes, and accept their efforts. Oh Allah, protect their businesses, protect their jobs, protect their livelihoods, take care of them. Oh Allah, protect us from the hardships of the economic problems, and give us all our rizq halal, Allah, with ease and afiyat. And oh Allah, take care of us, look after us. Oh Allah, give us all the good things which your beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam asked from you, and protect us from all those evils, trials, tribulations, problems, fitnas, diseases, bimaris, sicknesses, from which your beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam used to seek your protection. Make dua for 2 minutes silently, and then we will say bi rahmatik ya arhamar rahimin. खामोशी से 2 मिनट अपनी दुआ मांग लें, फिर भी रहमतिक या अरहमर राहिमीन कर लेंगे.
اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم احفظ الحرمين الشريفين اللهم احفظ المسجد الأقصى اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اذكر لنا ولا تنكر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم ارضنا عنك وارض عنا اللهم اصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت يا ذا الجلال والاكرام اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.